ولا نستطيع لها حصرا. ولله سبحانه وتعالى نعم عظيمة في كل لمحة، في كل نسم. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا وعليكم وأهل الوجود كله من الأولين والآخرين هو حبيب الله محمد، ببروز أعظم مولود لهذا الوجود، الحبيب الحامد المحمود محمد، محبوب رب الوجود سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المحبوب الأكبر عند الإله الأكبر. والله يجعلنا وإياكم من المقتدين به، ويعمر بيوتنا وبيوتكم بإحياء سنته، ويجعلنا وإياكم من المقتدين به في كل حين، ولا يجعلنا وإياكم من الغافلين عنه قدر حين، ويجمعنا وإياكم به في دار الدنيا وفي دار القيامة في عافية وسلامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat yang terhingga. Saking banyaknya kita pun tidak sanggup menghitung nikmat-nikmat tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan setiap detik, setiap hembusan nafas, di sana itu selalu ada nikmat-nikmat Allah kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan kepada wujud alam semesta ini, itu dengan adanya lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan rumah-rumah kita di dalamnya kita hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita terkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sabilin najah fi darud dunya wal fawz bil jannah huwa bittiba' an-nabi Muhammad. Fa idza 'alimta anna لا نجاة إلا باتباع النبي محمد، وأنه شفيعنا وأنه حبيبنا وأنه ذخرنا في الدنيا ويوم القيامة، فيتعين علينا أن نعلم أنفسنا وأولادنا سيرة النبي محمد، شمائل النبي محمد، أخلاق النبي محمد، أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jalan keselamatan di dunia dan sukses beruntung di akhirat kelak dengan masuk surga tidak lain tidak bukan dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita sudah sadar, sudah mengetahui tidak ada jalan untuk selamat di dunia, sukses di akhirat kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita belajar dan kita ajarkan tentang sejarah, kepribadian dan sifat-sifat akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jikalau kita sudah mengetahui, maka di sini kita berkemungkinan besar bisa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يجب علينا أن نعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة، وأنه مربوع القامة، لا بالطويل الباين ولا بالقصير الهافت، وأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة المنورة وانتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن بها. يجب أن نتعلم شيء من سيرة النبي محمد ونحفظ نسب النبي محمد. عيب إنسان كبير وأولادنا ما يحفظون نسب النبي محمد.
ما يعرفون شيء عن النبي. ولو قلت له يجيب أغنية لا حفظها حفظ، ولو سألته عن لاعب كرة القدم أو من الممثلين لجاب لك سيرته ونسبه، وهو يقول ذخرنا محمد، فخرنا محمد، حبيبنا محمد، روح قلوبنا محمد. وتأتي إلى تسأل عن سيرة النبي محمد لا يعرف شيء. فذلك ما ينبغي لنا، بل رحمة لنا من لأبنائنا ومن لنا عليه ولاية أن نربطهم بالحبيب محمد بأن نعلمهم سيرته وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulit beliau berwarna putih kemerah-merahan. Jadi putih, ada merah, ada merahnya. Dan beliau, perawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jangkung kah? Kada juga. Rendah bang kah? Kada. Tapi perawakan yang sempurna, yang sangat bagus. Nah ini di antara perawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini mesti kita tahu. Beliau dilahirkan di mana Nabi kita Muhammad? Di Mekah. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah. Kemudian beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dan beliau meninggal dunia di Madinah, dan beliau dikuburkan di kota Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Madinah. Amin. Nah ini jadi kata Habib, kita mesti tahu tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita mesti tahu dan wajib hukumnya mengetahui nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita andalkan, yang memberi syafaat kepada kita, kekasih kita, yang kita andalkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita, kata Habib, atau anak-anak kita mengatakan yang kita andalkan Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada tahu. Ini kada pantas, bahkan lebih hafal dengan lagu-lagu hafal benar dengan nasab Nabi, perawakan Nabi, akhlak Nabi tidak tahu. Nah, maka wajib hukumnya kita belajar dan mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang sosok mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما مجلس المولد إلا عبارة عن حصة لقراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي من ميلاده وهجرته ورضاعه ومعراجه صلى الله عليه وسلم، ثم بشمائله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بكذا كذا كذا كذا. أوصاف النبي محمد ترقق القلوب، شمائل النبي محمد تقربك للإله الإله المحمود سبحانه وتعالى. فمن أعظم القربات قراءة شمائل النبي محمد، سيرة النبي محمد. فلهذا كانت هذه الموالد للفرح بالنبي محمد، والفرح بالنبي محمد من أعظم القربات المقربات لله رب البريات سبحانه وتعالى. Dan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian daripada sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita paham isi Maulid, itu bahkan diceritakan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika lahir Nabi Muhammad, hijrahnya beliau, kemudian Isra Mi'raj yang beliau alami, kemudian kejadian-kejadian yang lainnya, ini tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir lalu disebutkan tentang sifat-sifat akhlak mulia Nabi SAW. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam, kan Maulid Simtudrar. Yang terakhir setelah sejarah Nabi Muhammad, kemudian disebutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW.
Dengan kita belajar, mengetahui sejarah, kepribadian, akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW, maka hal ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara tercepat, cara yang mujarab supaya kita dekat dengan Allah, itu dekat, kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن نعرف أننا ما بنكون في أمان إلا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا اتصلنا بالنبي محمد، إذا تحببنا للنبي محمد، إذا جعلنا النبي محمد مثلنا الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نكون في أمان. وأولادنا ما بيأمنوا من فتن هذه الزمان إلا إذا علقنا قلوبهم بمحبة الصالحين، وتعلقت قلوبهم بسيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم، فعلمناهم سيرة النبي محمد. حينئذ إذا أحبوا سيد الصالحين فيحبون خلفاءه من الأولياء والعلماء العاملين، فحينئذ إذا تعلقت قلوبهم بهؤلاء السعداء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على سائر الخلق فيكونون في أمان من فتن هذا الزمان الذي قد كثرت. كل يوم نشاهد في السوشيال ميديا، في وسائل الإعلام، فتن جديدة، فكيف الأمان منها إلا بالتعلق بسيد الآمنين وخلفائه العلماء العاملين من الأولياء والصالحين. Keselamatan dunia atau keselamatan di akhirat, jikalau kita ingin mendapatkan keselamatan tersebut, keamanan tersebut, maka tidak ada cara kecuali kita mesti punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Mesti berusaha betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih di akhir zaman ini terjadi fitan. Sangat banyak hal-hal yang negatif, sangat banyak hal-hal yang buruk. Setiap hari itu selalu ada, terutama di media sosial. Ini anak-anak kita ingin anak kita selamat. Kita ingin anak kita aman, terlindungi daripada hal-hal yang tidak baik di zaman sekarang ini. Maka tidak ada cara kecuali kita dengan lebih mengenali lagi kepada Nabi Muhammad SAW, menguatkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan apa? Dengan belajar sejarah beliau dan mengikuti orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka dengan mencintai Rasulullah, punya hubungan kuat dengan Rasulullah, punya hubungan kuat dengan orang-orang yang soleh, yang mana mereka kita jadikan panutan, maka dengan hal tersebut kita, keluarga dan anak-anak kita bisa selamat, bisa aman daripada fitnah-fitnah atau kejadian hal-hal yang buruk di akhir zaman. فإذا تعرفت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقرب من معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن الطريق الموصل إلى الله من طريق واحد فقط اسمه محمد، فاقرب من هذا الباب تفتح لك كل الأبواب، فتتعرف على الله، فيحضر قلبك في الصلاة، ويحضر قلبك عند المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، فتجدد دائما توبة مع الله في كل وقت وفي كل حين. فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من استغفر الله 3 مرات بعد كل فرض غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، بأن يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Dan hendaklah kita selalu berusaha untuk semakin hari semakin kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita semakin kenal kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu artinya kita tambah dekat dan tambah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan untuk ma'rifat kepada Allah, tidak ada jalan supaya kita betul-betul sampai kepada Allah kecuali dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ketika tanda orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, karena ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat khusyuk, ketika sholat hadir, betul-betul merasakan bermunajat, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang ma'rifat kepada Allah. Berkat siapa? Berkat kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sholatnya pun, ketika setelah sholat dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Setiap kali habis sembahyang membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih al-hayyul qayyum, astaghfirullah al-hayyul qayyum, al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibaca 3 kali kata Habib. Barang siapa membaca istighfar ini setiap kali habis sholat 3 kali, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. فإذا لزمت الاستغفار وأكثرت من التوبة والاستغفار والرجوع للعزيز الغفار وأكثرت من الصلاة على الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يجعل لك من كل فرج، من كل هم فرج ومخرجا، وتكون في أمان من أذية الإنس وأذية الجن أجمعين. Oleh karena itu hendaklah kita melazimkan senantiasa bertaubat, kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sertakan dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan 2 amalan ini, amalannya apa? Taubat, istighfar, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dilindungi oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia dan gangguan jin. Kana rajulun min at-tujjar safara في رحلة للتجارة وحمل معه أموال كثيرة، وهو في الطريق تعرض له بعض قطاع الطريق فقال له هاتي ما معك من مال وإلا قتلناك، فأعطاهم كل ما معه من متاع وما في جيبه من مال ليسلم بنفسه من الموت. فبعد أن أخذوا ما معه من مال وما في جيبه من مال قالوا له الآن لابد نقتلك. خلاص إيش بتستفيدون من قتلي؟ قد أخذتم مالي وأعطيتكم ما معي، اذهبوا خلاص سامحتكم، خلوني أعيش. قال لا، لابد أنك تموت أنت، نأخذ نفسك ونأخذ مالك. ظالم. والله سبحانه وتعالى يقول أنا الظالم إن لم أنتصف للمظلوم ممن ظلمه. الله تولى الإنصاف للمظلوم، فلهذا كانت دعوة المظلوم مستجابة ولو من كافر أو من عاصي. Ada cerita, ada pedagang membawa dagangannya. Kemudian di tengah jalan ada perampok. Ujar perampok, serahkan nih barang-barang daganganmu dan harta yang kau miliki. Bahkan harta yang ada di kantong keluarkan, berikan kepada kami. Mun kada ikam kami bunuh. Dirampok. Lalu barang dagangannya, hartanya diserahkan. Duit di kantong pun dijolok. Habis diserahkan, ujar perampoknya, sekarang giliran kami mengambil nyawamu. Emang ini jelas ada cuk dengan harta. Harta habis, nak nyawa kau bilang diambil lah. Apalagi perlu apalagi ada. Pokoknya mesti kami bunuh. Nah, ini zalim. Perampok ini zalim. Dan ingat, orang yang zalim itu firman Allah Subhanahu wa taala hadis kursi, aku kata Allah Subhanahu wa taala zalim jikalau membiarkan orang yang terzalimi dari orang yang zalim. Artinya apa?
Artinya orang yang terzolimi, orang yang dijahati itu pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun orang yang terzolimi ini ahli maksiat. Ini ahli maksiat, kemudian dizolimi orang, meskipun dia zolim, bahkan meskipun dia kafir, ketika dia berdoa maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'a annahu maqtulun la mahalata faqala lahu idza kana wala bud fad'ani usalli lillahi rak'atayn. فصلى وأحرم لله بركعتين وسلم من صلاته ورفع يديه لمولاه بعد أن أثنى على مولاه وصلى على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. إذا بغيت دعاءك يستجاب فصلي على سيد الأحباب قبل الدعاء وآخر الدعاء وفي وسط الدعاء فإنه جمن أي حقيق أن يستجاب لك الدعاء. Maka kata yang dirampok tadi, kata pedagang tadi yang dirampok, amunnya aku pacangan mati juga, kayak mikrofon ini nah pacangan mati, kalau lo lagi nih. Jadi mun aku pacangan mati juga, ini ujar yang dirampok nih lah, maka berikan aku kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebelum aku mati, maka biarkan aku sholat. Maka bertakbir ihram, jadi Allahu Akbar sembahyang. Kemudian salam. Setelah salam, yang bakalan mati ini yang dirampok ini apa? Dia mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimulainya dengan memuji kepada Allah, kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kata Habib, di antara adab berdoa, di antara cara berdoa supaya doa kita dikabulkan Allah. Hendak apa kada? Namun hendak doa dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulai pertama dengan pujian kepada Allah, kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir sebelum menutup doa pun baca sholawat. Bahkan ketika di pertengahan doa buati pula baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka haqiqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diawali dengan sholawat, kemudian sebelum ditutup dengan sholawat, dan di pertengahannya ada pula sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa tersebut berhak pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. ورفع يديه بمولاه بعد أن فرغ من صلاته لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. والدعاء كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو العبادة لما فيه من الانكسار والتذلل للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. فرفع يديه يناجي مولاه وعلم أنه لا ينجيه إلا الله، فقال في دعاه يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا حي يا موجود يا فعالا لما يريد اكفني هذا الأمر الشديد. في الحال جاء إنسان على مركوب وقتل ذلك القاطع الطريق. تعجب ذلك، من أنت؟ قال أنا ملك من السماء أرسلني الله. لما دعوت هذه الدعوة اهتز عرش الرحمن فاستجاب الرحمن لدعائك ونجاك من هذا الأمر الشديد. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat kedua tangannya dan menyadari betul tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia berdoa, ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid. Nah, jadi doanya, apa isi doanya? Ya Allah,
cukupkan aku, selamatkan aku daripada kejahatan perampok ini. Maka tidak lama kemudian datanglah sosok seseorang berkuda, kemudian tiba-tiba datang dan membunuh perampok tersebut. Kemudian bertanya, pian siapa yang menyelamatkan ulun? Pian siapa? Maka yang datang menyelamatkannya tadi itu apa? Berkata, aku malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk menyelamatkanmu. Ini apa? Berkat doa. Nah, ini doa orang zalim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi doanya diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Al-muttaqi lillahi Subhanahu wa taala fi aman في حياته في تجارته أمان دائما في صحته في عافيته في ذريته يحفظ الله لك تقواك وصلاحك في حياتك يحفظه الله في أولادك وذريتك بعد مماتك. Dan kita pula mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah maka pasti diberi Allah jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Apapun yang ditakutkan, apapun masalah kita, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zuriat kita, anak keturunan kita, jikalau orang tuanya betul-betul takwa kepada Allah, maka zuriatnya, anak-anaknya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وهكذا الإنسان إذا له مطلب إلى الرحمن سبحانه وتعالى فيفعل ما علمنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة فأصبغ الوضوء، فقد أمرنا بذلك إصباغ الوضوء أي الإتيان به بسننه وفروضه وآدابه، ثم يثني على الله ويصلي على حبيبه مصطفاه ويسأل حاجته ويصلي ركعتين قبل ذلك بنية قضاء الحاجة. هذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يستجيب الله دعاءه إذا أظهر الذلة والانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى. Dan inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ada keinginan, ketika ada permintaan, maka apa? Atau ada masalah, maka lakukan sholat, lakukan. Nah, yang mana dimulai dengan berwudu dengan sempurna. Adabnya, sunnahnya bukan sekedar rukun-rukunnya, tapi ditambah dengan adab dan sunnah. Kemudian laksanakan sholat, apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun permintaannya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, maka pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. فما دام العبد مع مولاه فالله معه في كل حال إذا تعلق قلبك بالله، وإذا خفت من إنس أو جن فإن لصاحب التقوى أمان من ذلك، لأن الله قد توكل بذلك فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبب للرزق، الإكثار من الاستغفار سبب في الرزق، الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك سبب للرزق الحسي والرزق المعنوي. فأكثروا من الاستغفار ومن الصلاة على النبي المختار فإنهما أمانان جعلهم الله سبحانه وتعالى لأمة الحبيب محمد، فالله يجعلنا وإياكم في أمان دائم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يحيينا آمنين ويحشرنا آمنين مطمئنين جوار النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu hendaklah kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada perlu yang ditakutkan.
Tidak perlu takut kepada apa-apa dan kepada siapapun. Jangan takut selama dekat kepada Allah. Allah itu dengan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan di antara takwa kepada Allah yaitu dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian kita pula banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dua amalan ini akan memberikan kepada kita keamanan, bahkan rezeki kita, rezeki zahir, rezeki batin itu dimudahkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa hendak yang rezekinya nyaman, luas, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan perbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita hidup pun selamat dunia sampai akhirat. Allah yuhyina wa yuhyikum ala at-taqwa wa yubarik lana wa lakum فيما أعطانا من النعم ويصرفها في طاعته وطاعة حبيبه المصطفى محمد ويعمر بيوتنا وبيوتكم بالعلم والعمل والكرم والتقوى والصلاح وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن ويبارك في هذا المكان يجعله معمورا بالطاعات ومعمورا بالعلوم النافعات ويبارك فيه ويعطي كل من سأل مطلوبه ويعطي من كان سببا في هذا الجمع أن الله يعطيه سؤل مطلوبه ويرزقه رزقا معينا له على طاعة الله وطاعة رسوله ويجمع بينه وبين أهله بالمودة والسكينة والرحمة ويجعلنا وإياكم في أمان من أذية المؤذين من أعين الإنس وأنفس الجن أجمعين ويحفظنا من عين العائين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ويجعل قلوبنا ملآنا بمحبة الله ومحبة رسوله الرؤوف الرحيم محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan majelis kita, rumah kita makmur dengan zikir, membaca Al-Quran dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun hidup meninggal dunia dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keamanan dunia akhirat. Wabil khusus kata Habib mendoakan kepada sahibul bait Haji Ismit atau yang lebih dikenal beliau dengan Abu Umar, abahnya Umar Jasidin. Mudah-mudahan keinginan-keinginan beliau, hajat-hajat beliau dan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah يبارك في هذا المجلس يقرون فيه إن شاء الله setiap minggu. Setiap minggu. ليلة الأربعاء إن شاء الله ويقرون فيه بشائر الخيرات لقضاء الحاجات إن شاء الله ويصورها ويوزعها على الحاضرين والحاضرات فيجعل إن شاء الله لنشر صحات لنشر عافيات لنشر رزقي ظاهر dan batin. Alhamdulillah, Habib memberikan amalan salawat basyairul khairat, salawat kata Habib. Nah itu silahkan difotokopi, nanti dibagikan kepada jamaah. Nah, tapi dibaca lah. Nah, jadi simpan aja, dibagi atau dibaca. Nah, jadi kata Habib, paling tidak dibaca 1 kali seminggu, paling tidak di majelis ini kan setiap malam Rabu dibaca sekali seminggu. Nah maka ini apa, sehat walafiat, rezekinya lancar, zahir batin, amin. Nah itu amalannya basyairul khairat. Al jamaah marrah wa firadan kullu yawm, kullu wahid wahdu sendiri. Nah, ujar Habib yang baca sama-sama, baca beimbai jadi sini seminggu sekali di majelis ini. Nah adapun selain itu hari-hari dibaca sorangan. Jangan seminggu sekali aja, seminggu sekali beimbai biar kadang berdiam aja dengarin boleh. Nah, jadi baca sendiri setiap hari, berjamaah setiap malam Rabu.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجلنا كل ما يسعدك عنا يا رب العالمين. بركة في الأوقات والأقوات، بركة في الأولاد والبنات والأولاد والذريات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، وحببنا للصالحين وقربنا من الصالحين، وحبب إلينا الصالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين، وأن كل خلق ذميم وحق تخلي عن كل خلق ذميم والتحلي بكل خلق حميد كريم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم